Maayong hapon, Compostelanos. Karun adlaw, mao ang pagkahimugso sa unique nga programa sa ato ang lungsod, ang Real Talk with Kuya Julius. Ayong hapon, Compostelanos. Karun adlaw, mao ang pagkahimugso sa unique nga programa sa ato ang lungsod, ang Real Talk with Kuya Julius. Kung diin, lahi-lahi topic with issues sa ato ang munisipalidad ang ato ang pagahisgutan. Wow, excited bang tanan? Klaro na to niha. Dili pa ako ang host ani nga programa, pero ako ang mula ba yung mga pangutana sa ato ang host. Mo ni ang kanindot kay ang guest ang mag-andam sa mga pangutana nga nakabase sa mga nadungog na tuwa komentaryo nga nakahilang bigit sa iyang pangalan sa pagkandidatura sa pagkakonsehal sa Compostela. Ug sa walay pagdugay-dugay, ato nagsugan ang atong programa. Mayong hapon, Kuya Julius. Og dahil salamat sa pag-imbita ka namo nining imong programa. Ayong hapon, Marks and Rowena. Rowena. So, mga sektor kamo sa estudyante, di ba? Yes. Sa barangay ngan o poblasyon. So, daghang salamat sa pagdawat sa akong imbitasyon. Daghang salamat po, Kuya Julius, sa imong pag-imbita ka namo. Sige, atoan ng sugdan. Daghan ang nakuratan, ngano ni dagan ka pagkakonsehal sa Compostela. Naapoy mga nadumog-damog ng mga pangutana o komentaryo nga taga-Canada man ka. Unya bago ra daw ka nakauli sa ako ang lungsod. Unsa kini ka tinuod, Kuya Julius? Nindot kaayo nga pangutana. Salamat nga aron matagan kamo og lamdag anang inyong mga gikatingala ngano ni kalit ko og salmot aning pugnong lugaynon dinhi sa lungsod sa Compostela. Una sa tanan, bisan ako nakuratan sa ako ang nahimong desisyon, pero tungod sa akong mga nakita ug nasinatian sa akong pagngadto nganhi sa lungsod, mao nakaamgo ko nga mosulod sa politika aron makahatag og kabag-uhan sa perspektiba sa lideres ug sa mga programa sa lokal nga higayon. Kaduha, aron makahatag kita og option sa atong mga constituents kay gapadayon ra pod ang mga traditional politicians nga walay gibuhat sukad nanagan. Magsige ra og tigom og pamalit sa mga boto, nakahinumdum pa ko nga sa pagkahinabi nako usa ka nidagan nga kandidato nga kinahanglan naa kay 3 million pesos para nga pinakagamay nga budget para makadaog ka sa election. So, kung ang Compostela adunay 50 per boto, matay ana na ang value sa mga boto karon, like 60 pesos lang. Halata kayo, buy now, buy later. Diba no? Lain kayo ba? So, ikatulo, opsyon sa kausaban nga ang tinuod nga serbisyo publiko. Ang pagpanerbisyo sa lungsod, ang usa ka risko, usa ka sakripisyo nga diin mabahin ang imong oras nga mahatag sa imong pamilya kay tungod aduna kay responsibilidad sa imong lungsod. Pero murag dili kini tinuod kung ato ang tan-awon ang kasamtangan nato nga lokal nga panggamhanan, instead gihimo nila kining negosyo sa ilahang pamilya. Naniguang na lang sige balik-balik og lingkod sa pwesto, pero kung ato ang tutukan ang iyang nabuhat, mas taas pa ang listahan sa utang sa kadaghanan katawan sa tindahan. Walay nabuhat, gapabugat pa kay gasayang-sayang ra sa pundo sa lungsod. Paipalagi. Pero mao na maginay bagad sa atuang pamulitika diri. Bisod na usabon, pero kaya pa. Dili pa unahi ang tanan. Ikaw pa, opsyon sa tinuod nga kalabuan. Sa gikatuki nako, tutukan nato ang mga programa sa kandidato sa kasamtangan. Trip lang, one time lang. Unsang ilang plataporma o programa aron makatabang sa katawhan sa Compostela. Philippines is an agricultural land. Compostela, samot. Puro mag-uma ang katawhan. O ang pagpanguma ang panginabuhian. Ang pangutana, aduna ba sila nabuhat nga budget man lang sa agrikultura? Naa siguro Committee on Agriculture, pero tan-awa ang budget
naa ang municipal agriculturist, naa po siguro municipal veterinarian, pero sakto ba ang functionality nila? Kung gusto o kalambuan, sugdan sa pinakakinahanglanon sa katawan. Finally, ako ang tubagon ang komentaryo nga bago lang ko ni uli sa Pilipinas. Year 2008, nagmove na kami og negosyo nga vodka, wine ug suka nga gikan sa reject na saging. In 2018, gahimo pud ko og kan-anan sa moang karaan nga balay. Mao katong Sugba Grill House. Kanunay ko nagabalik-balik sa Pilipinas kay never nawala sa kong kasing-kasing ang akong yutang na tawhan. In fact, daghan ko og nahatag nga mga donasyon sa eskwelahan og mga tambal nga hinabang sa komunidad na binasa ng inahanglan. Anonymous ang akong paghatag kay dili ko kinahanglan nga isinggit-singgit ang pagpangga sa tuang mga kaigsuunan nga nanginahanglan. Ang pagpanghatag gikan kini sa kasing-kasing ug mas lami nga baylo labaw na makakita ta og mga tao nga nalipay bisan wala sila kaila sa imo. Mok sa kalisod. Maka-amaze kayo kay Julius no ang imong mga pamulong ug ang imong tumungno nga nidagan ka pagkakonsihal. Karon kay Julius, nakita nako ang imong tumong nga mohatag og kalamuan sa Compostela. Pero dili ba responsibilidad kana sa usa ka mayor o local chief? Na imong punto. Mayor ang kasagaran nga mobuhat ana nga trabaho pero dili nato kalimtan nga dili po na mabuhat sa usa ka mayor kung walay legislative agenda and through legislative resolutions and ordinances. So mas maayo nga magsugod kita sa mga resolutions and ordinances nga ato ang i-champion sa konseho. Aron maplastado na ang tanan, una kita mga ambisyon nga musaka sa taas nga opisina. Real talk, isip sa ka independent candidate, isod kaayo mosugat sa mga seasoned politicians nga ana-ana sa ilahang tanan. So aron pagpaila sa mga tao nga ania nako, I think running as a councilor is the right timing. Tama jud na kay Julius. Mo jud ni ang right time nga mudangan ka karon. And bala ginahinay basta kanunay. Bisa na yan. Diretso? Go. Nindot ko din mo programa kay Julius no? Unique, dili para sa uban nga TikTok, sayo-sayo lang. At least kining imuha, aduna gyud masabtan o makadungog gyud ang ay plan balik ako. Nindot ko din mo programa kay Julius no? Unique, dili para sa uban nga sayo-sayaw, TikTok lang. At least kining imuha, aduna gyud masabtan o makadungog gyud ang katawhan sa imuhang programa. Yes. Cut. Okay, next. Kaunan mo katawa oy. Sabay tagkatawa ang ito. Ay, sorry. Nakabantay yun. Nakabantay Pagkaman yun. sabay tagkatawa. Sige. Nakabantay di ay pod ka ana. Nakabantay. Mao bitaw maong ga TikTok na lang na sila sayaw-sayaw kay wala man sila masulti og programa sa mga tao nga mao diha ra gyud pud kutob ang ilang mga nahuna-hunaan. Mao na nga ang simbolo aron mahitabalo. Mao na nga ang simbolo aron mahibaluan nato kung ang politiko medyo bugoon kay paagi na lang og sayaw-sayaw ang kampanya. Bitaw. Grabe no. Makatawag yung ka ba, bisan ako, maugin po na ako ang ginabati nga. Nganong inahambor galing, buhat nila ang tanan para lang bugaw. Musayaw, TikTok. Pero, dili nato sila ingnon nga bugo. Ipaagi na lang nato nga sila ang pinakahinay o utok sa mga bright. O pwede po pinakautokan sa tanang pinakahinay o pamisa. Bitaw, daghang kay nakatunan sa atong paghinabi sa imo karon kay Julius. Kung ikaw palaron o magbalampuson kang umabot na eleksyon, unsa ang among abangan or expectation namo sa imuha? Unang-una, dili ko politiko. Yes. Dili ko kabalong sayaw. Dili ko mamalit og boto kay dili ko gusto mo daog tungod
sa kuang gipamalit o pasalig sa mga taon. Ang pagpangalagad sa lokal nga panggamhanan dili negosyo kundi 100% nga serbisyo. Kay aduna ka investment sigurado mangita gyud ka og profit. Ang pagpangalagad sa lokal nga panggamhanan dili negosyo kundi 100% nga serbisyo. Kay kung aduna kay investment sigurado mangita gyud ka og profit sa imong investment, di ba? Dili nato anaron ang mga tao sa ayuda kundi tudloan nato og pagpanginabuhi nga hangtod sa ikaupat nga henerasyon sila makapahimulos pa. Mao kini ang atangan ninyo nako. Sigurohon nako na dili masayang ang inyong mga buto. Sigurohon nako nga ang agrikultura mahatagan og bugat nga prioridad sa konseyo. Real talk, ang budget sa usa ka kilometro nga dalan gakantidad na og pinakaubos 20 million pesos. Sa 100 kilometers, pinakagamay na ang 20 billion pesos. Kung ihatag na sa agrikultura, kanang 20 billion nga capitalization, makahatag na kana og dako kaayo nga kabag-uhan sa lungsod sa Compostela. Alik yan. Wow! Bitaw no? Unya kung kuhaan pa og 30% nga SOP, perting datua sa mga politiko nga nakuha sa amaong proyekto. Hay, kasakit na lang palandungon, pero murag taas naman ang atuang diskusyon, Kuya Julius. Any last words para sa atuang mga tigpaminaw or sa mga followers or bisan pa sa mga kamarites na to diha. Mga kaigsuonan nako, dili ko magpakiloy sa inyong mga boto. Ang ako lang nga ayaw ninyo sayangi ang inyong mga boto. Ayaw na mo anang mga politiko nga mga clowns o kiko-kiko sa sulod sa atong munisipyo. Para nako walay igong kantidad ang inyong mga boto. Dili kini tag 50, tag 100 o tag 1,000 or bisan pa pila kana inyong katungod. Malaan ka na nga dapat tagaan og respeto. Kay dapat tagaan og matuod nga serbisyo. Mga katawan sa Compostela, pag mata ka mo, tama na, sobra na. Salamat kay sa katubagan sa ang pangutana, Konslo. Ug karon aduna kami isa ka pangutana program. Magandam-andam ka ani Kons ha. Murag lisod kayo na inyong pangutana. Kulbaan na ba ako? Sakto lang, Kons. Sige, ang una kadawang pangutana, unsa ang imong mensahe kabahin sa pagpaglambo sa panguma nga imong ipaabot sa atong komunidad, Unsa ang Actually, kung inyo kong tabangan na mudaog ani nga bugnong lugay no, daghang kaayo pag mahimong mga ordinances o mga programa para sa atong agrikultura. Kung inyohang na-notice o na-bantayan na ang ato ang mga produkto barato kaayo panahon sa ting-ani. Dili ba mo mangutana o mag-wonder nganong nahitabo man ni? Tanawa kung ting-ani barato kayong humay. Yes. Kung daghang kaayog supply sa saging, barato kaayo. So, since mga estudyante mo nga entrepreneur pag yun inyong kurso, Yes. unsay dahilan ana? Para matabangan ang agrikultura nato sa Unsay dahilan nganong barato kaayo? Ano ang sa mga dahilan? produkto? Unsay rason? tuan. Actually, that's the law of supply and demand. Oo. So kung taas kay supply, Tama. natural, barato presyo. Kay daghan kay supply, ang mga tao, abunda kaayo pagkaon, so di po kaayo na sila mo palit sa mga produkto. So, ano ang solusyon? We have to establish kanang murag establish yun nato ang kanang i-sectionalize nato kanang mga lugar para maghimo o mag-produce sila ilang sariling mga pananom. So let's say ang panansalan puro lang yun sa kamuti. Oo. So ang manggayon sa may maayo nga tanom, maro po na ilang itanom para may division sa atong mga produkto. Sa ubang lugar gina-practice na kana. Ang Canada para ang ginabuhat nila kung ikaw strawberry farmer, strawberry ra gyud ka.
O mauna imong quota every year. Kung ikaw berry farmer ka or cherry, mao po na imong i-produce. Dili na ka mugawas pa ang sili. Kay the more mugawas ka, mo barato ang imong produkto. So, mao na dapat establish nato diri sa Pilipinas. Napa ba? Nga napay mga pangutana nga need og mga tubag or mga unsay tawag ninyo na as a student pag uman mong mag-graduate o graduate na ba mo? Kalibog. Magkalibog. Ka lang. So, na-clarify na nako yung mga pangutana. Satisfied ba mo sa kumatubag? Yes. Salamat Kuya Julius. Maayong hapon kanang tanan.